Dans cette forêt près de Kiev, un groupe d'Ukrainiens s'entraîne dans la crainte d'une invasion par la Russie. Beaucoup craignent une attaque imminente. Тому що у нас є загроза вторгнення, і жителі великих міст, які вже 8 років звикли до думки, що війна десь далеко, ну як далеко, 750 кілометрів від Києва, то зараз вони зрозуміли, що війна може прийти до них, а вони не готові. Plus de 100 000 soldats russes sont massés le long de la frontière ukrainienne. La Russie dit ne pas vouloir de conflit et ne pas planifier d'invasion. Mais ces affirmations n'ont pas rassuré de nombreux Ukrainiens. Et autour de Kiev, ils sont de plus en plus nombreux à apprendre les techniques de survie. Питання, що є потреба від самого населення цивільного отримати знання, і це позитивно, тому що кожен розуміє, що його життя і здоров'я життя його родини – це персональна їх відповідальність. Поки прийде допомога ззовні, то треба мати якісь хоча б знання і навички елементарні. Cette mère de 3 enfants travaille dans le marketing. Elle est aussi réserviste dans l'armée ukrainienne et formée comme sniper. Я военнослужащий теперь, и разумеется, должна выполнять приказы. Какой приказ будет, такое я буду выполнять. Я буду не убивать людей, а защищать свой дом. Mariana est devenue réserviste il y a 2 ans. Et avec l'augmentation du nombre de soldats russes à la frontière, les exercices d'entraînement se sont intensifiés. Можно судить о том, что да, таки возможно будет очередной виток этой агрессии. И вы же видите, мы сейчас как раз занимаемся более интенсивно. Надеюсь, что все-таки это нам не пригодится. L'Ukraine est déjà en guerre contre la Russie. Le pays est en proie à un conflit contre des séparatistes soutenus par la Russie dans l'est du pays. Le conflit a déjà causé la mort de plus de 13 000 personnes et a débuté lorsque la Russie a annexé la Crimée en 2014. Cette annexion explique en partie les craintes actuelles d'invasion en Ukraine et elles sont accentuées par les récentes déclarations de Vladimir Poutine. En 2021, le président russe a écrit un essai dans lequel il explique que Russes et Ukrainiens ne font qu'un. Et ce malgré l'indépendance de l'Ukraine depuis la chute de l'Union soviétique. Знищити нашу країну. Але чи хоче він її всю загарбати? Так, звичайно, хоче. Чи вдасться в нього? Ні, не вдасться. Ще раз наголошую, те, що стосується певних територій, він точно знає, що вона їм не по зубам. Більш того, їм і та територія, яку він хоче зараз, скажімо так, приєднати до себе, вона так само йому буде не по зубах. Dans le sud-ouest de la Russie, beaucoup de familles ont des proches de l'autre côté de la frontière. Славянские страны, которые, мы самые близкие отношения у нас, допустим, с украинцами. Очень много тесно, я же уже говорила, браки, все переплелось, и бизнес, и учеба. У нас все, у нас обычаи, у нас все похоже. Это просто не может быть, что мы разные. Нет, у нас ментальность, мне кажется, одинаковая, мы очень похожи. Sans pour autant soutenir les événements récents, les familles des 2 côtés des frontières souffrent de difficultés pour se voir depuis le début du conflit en 2014. Сейчас брат и сестра даже не могут к нам приехать на Пасху, на могилу к родителям, потому что ситуация такая сложилась плачевная с Украиной. То, что не пускают просто. Но я очень сожалею, что между Россией и Украиной сложились такие отношения. Мы-то на уровне простых людей, мы сохраняем добрые и человеческие отношения, а уже там на каком-то другом, более высоком уровне, там уже совсем другое идет. Le ton n'en finit pas de monter entre la Russie et l'Occident. Le président américain Joe Biden a menacé la Russie de sanctions coordonnées avec ses alliés en cas d'invasion. De son côté, le président russe ne veut pas d'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN. Il a également exigé le retrait des forces de l'OTAN déployées dans plusieurs anciens pays de l'Union soviétique.
Ну, надеюсь, что мы в конце концов найдем это решение, хотя оно непростое. La diplomatie reste la voie privilégiée pour trouver une issue à la crise actuelle. Mais en attendant, beaucoup d'Ukrainiens se sentent pris au piège d'un conflit dont ils ne sont pas responsables. Ну, США провокує Росію, Росія провокує США, Україна тут десь посередині знаходиться, і якось мені від цього не легшить. Мені однаково, хто там кого провокує, мені щоб на нашій землі просто мир був, а то все інше байдуже. Le président ukrainien s'est réjoui du récent soutien occidental et de l'arrivée d'armes et de troupes sur le terrain. Mais il a également appelé tous les partis au calme pour stopper l'escalade.